चाषी को नुआखाई भेटिदेले राज्य सरकार। चाषी अकाउंट को गला सीएम किसान टंका। चाषी बैंक खाता को 2000 टंका लेखाएं पठाई राज्य सरकार। राज्यर प्राय 51 लाख क्षुद्र और नाममात्र चाषी उपकृत होती। आसंता काली नुआखाई पड़ुवा बेले यार पूर्व दिन अर्थात आज चाषी खाता को जाइए रबी 2025-26 सीएम किसान सहायता राशि। नुआखाई अवसर में कृषि और कृषक सशक्तिकरण विभाग द्वारा रबी 2025-26 सीएम किसान सहायता राशि प्रदान करा जाइछि। सीएम किसान सहायतार तृतीय किस्ती में 51,54,115 जन चाषी उपकृत हेबे। कृषि अधिकारी माने जो अनुसार चाष करने कहते ताकू पालन कर आगबर आज जो माने पंजीकृत कर आज संख्या आज बहुत बढ़ी एवं बढ़ला फल आज 18 लाख रु अधिक पंजीकृत कर सारी किसी चाषी जो पंजीकृत करिबारे कोठी ना कोठी टिके समस्या छोट मोट अच्छी ताकू आधार करिक जो समय दिया जाइतिला से समय अवधि को वृद्धि करा जाइतिला। पुणी आज आउ थे आम मानवर उपमुख्यमंत्री कनक बदन सिंधु महाशय ये समय अवधि वृद्धि करने निश्चित भाव कथा को मु विचार को नौची मु भावुची मो ए भाषण अभिभाषण सरिवा पूर्व केते दिन घुंचा जाई पारिबो आपन मानकर पाखरे मोर मत निश्चित भाव मु रखिबी। आ सेति पई आमे चाषीकर दुख चाषीकर समस्या चाषी कहला कौन सी कारण मोर ना को मु पंजीकृत करि पारि नाही आ सेति पई मते आउ किछि दिन समय दिया जाऊ। निश्चित भाव ए कथा मानवर कृषि मंत्री आमर उपमुख्यमंत्री केवे ताको मन कहि नथिबे। चाषी भाई माने ताको फोन करिथिबे न आसिक भेटिकी कहिबे ताको ए समय अवधि को वृद्धि करबा पई आम सरकार जेतु संवेदनशील सेति पई आपण माने जोटा प्रस्ताव देबे जेमिति गतकाली आम शासन ये नारे आमे गोटे आमे पोर्टाल खोलिलु आरंभ करलु जेकोसी समस्या उपरे आपण परामर्श दे पारिबे मतामत दे पारिबे प्रस्ताव दे पारिबे सीधा सड़क भाव सरकार ताको ग्रहण करिवे। आमर अधिकारी माने मंत्रिमंडल सदस्य माने एवं निजे मुख्यमंत्री मुझे ये कथा को ग्रहण करी से आधार में आम आपण मान को उचित न्याय प्रदान करूँ आ से आधार में गुरुत्व आरोप करने आज आम निष्पत्ति नहीं। गोटे कथा हूँ जे आम राज्यर चाषी माने कौन नाम मात्र चाषी आ संख्या 100% 42% व्यतीत राज्यर आउ गोटे मुख्य गोष्ठी भी अच्छा से क्षुद्र नाम मात्र जाऊना से होती भूमिहीन चाषी चाषी पुणी से भूमिहीन अर्थात से जो भाग चाष कर सुजोग पाती से विषय में कहवाई चाहे से आज जो सीएम किसान एवं ये जो आम आर्थिक साहाय्य प्रदान करवा से ना भी आम जोड़ीचु भूमिहीन लोक आम सुजोग देचु। एणु निश्चित भाव से सदा सर्वदा आर्थिक अनाटन रही प्रतिदिन मजूरी कृषि कार्य क्षेत्र में कृषि क्षेत्र में काम करले जो मजूरी मिले से मजूरी को आधार कर जीवन परिवार बंचे एवं से बहुत आर्थिक अनाटन से सम्मुखीन होती कष्ट बहुत पाई अभाव सबुदिन लगी रही है। सरकार से सीएम किसान योजना रे कृषक कल्याणकारी योजना जो कार्यकारी करा समस्त जोड़बार आम सरकार प्रयास कर सीएम किसान योजना आम सरकार एक अभिनव कृषक कल्याणकारी योजना। यही योजनार विशेषत्व है राज्यर थिबा समस्त क्षुद्र एवं नाम मात्र चाषी जो माने खरीफ एवं रबी
ଚାଷ କରିବା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅଭାବ ବା ଠିକ୍ ସମୟରେ ବିହନ ଏବଂ ସାର ପାଇବାରେ ଯେଉଁମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି ଆର୍ଥିକ ଅଭାବ କାରଣରୁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା କରିଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଚାଷୀ ଆଜି ତାର ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରିବାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁଇ ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି। ଏହି କ୍ରମରେ ଆଜି ରାଜ୍ୟର 51,14,876 ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ଏବଂ ନାମମାତ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଭୂମିହୀନ ଚାଷୀ 39,239 ସଂଖ୍ୟକ ଭୂମିହୀନ କୃଷି ପରିବାରକୁ ରବି ଫସଲ ଋତୁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖରିଫ ଋତୁ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶାଇ 2025-26 ପାଇଁ ଆମେ 1,041 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିର ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଡିବିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପାଖକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ସୁଇଚ୍ ଟିପିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଡିବିଟି ଜରିଆରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିଲୁ। ମୁଁ ଏହି ଅବସରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଆମେ ଏଥିରେ ମୁଁ ରବି ଋତୁ କଥା କହିଲି ଅର୍ଥାତ ଆଜିର ଯେଉଁ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଅର୍ଥ ଆମେ ଦେଲୁ ଏଥିରେ ଇଏ ଭାଦ୍ରବ ମାସରେ ନୂଆଖାଇ ଅବସରରେ ନୂତନ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି ଯେତେବେଳେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଆଶ୍ବିନ ମାସରେ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ରବି କୃଷି କାର୍ଯ୍ୟ ଆମ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଯୋଜନାର ସହାୟତା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଆସନ୍ତା ରବି ଋତୁରେ ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ଏ ସିଏମ୍ କିଷାନର ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଲୁ। ଏ କଥା ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଯାହା ଆଜି ଆମର ଏଠି ମତ୍ସ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ମହାଶୟ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଭିଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ଯାହା ସବୁବେଳେ ଆମେ ଏ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛୁ। ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମର ଜୀବନ ଜୀବିକାର ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ କୃଷି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଗଭର ହେଇଥାଉ ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସହାୟତା ରାଶି ଯୋଗାଇ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିଭାଗ ହେଲା କୁକୁଡ଼ା ପାଳନ, ବତକ ପାଳନ, ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ପାଳନ, ମାଛ ଚାଷ, ଛତୁ ଚାଷ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଅଛି ମହୁ ଚାଷ, ଇଏ ଟସର ଚାଷ, ଇଏ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସବୁ ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି।